God, grabe, ubay-ubay dito ang ato ang discussion nun mga igsoon, no? O sa katong, wala kayo na to, nasabtan mga igsoon, pwede kayo na to ma-review sa atong online. O karon anhita sa atong praise report, ato ang hatagan o higayon si Ate Genevieve sa paghatag siyang praise report. Atong hatagan o masipag pakpak mga igsoon. May gabi mga igsoon, ako lang mo buon kay alas 9 na niya. Duka na kayo no. O niya, akong gipasalamatan ang Ginoong igsoon sa dili pa salamat ni Pastora Rinda o Pastor Jazz nga kanunay gyud siya nagatiman at silang nagatiman ako, nagdasig ug nagampo dito sa balay bisag mapalaw sila kay tuami sa perpetual pero nagpadayon sila nga nagatiman sa ilang karnero no. Ila yun yung atiman dito. Bisan si Hani nga, wakasulod kay General Cleaning to. Sorry kayo, Hana, sa inyong grupo niya. Salamatan niya po na kung ginoon na. Ug ang mga kuan, prayer warrior, tanan nga nag-ampo sa kuha. Salamat kanyong tanan. Ug ang labaw sa tanan sa tumbuhi nga Diyos nga 24/7 nagatiman sa kuha. Ano, kay katong gikan patong December hantod. Karon pa ko kabalik og simba pero ang Ginoo no naghatag gyapon ako kalipay sa balay pagdasig. Akong trabaho sa balay na ra gyud sa ubos ug pulaan ato sa rooftop pero ang Ginoo nangita jud ko pagi nga ang Ginoo naahan ako kanunay pero sa akong paginusara mga isuon grabing kadasig mga isuon kay ang TV kadi ginay po ginay palong-palong mga pag magsumba sa para sa Ginoo kuan para lang jud nga ibitaw gyud ko nga ma stress kay bawal man jud na sa ako Unya, pasalamatan ako ang Ginoo mga isuon kay nakatestimony naman ako no 2022 na-diagnose mo ko cancer no niya gi-extend sa Ginoo kinabuhi niya abusado naman ko gikuan naman gito na ako ni Ate Marlene nga di ko magpakimo kay gi-refer naman gi ko atog chemo niya schedule na ako sa Chungwa wa ko magpakimo mag-ison kay nisalig ko sa Ginoo kay si Ate Marlene ipadaygan gito nga 100% jud ko giayos Ginoo niya ipamatud-an gito nako sa laboratory mga igsoon kay kuan man gyud kanang cancer free gyud ko kaduha ko nagpa-lab test niya nimbalik siya kay abusado naman sad ko mulihok dayon mo kaon ko bisag unsa na ba nimbalik mga igsoon niya ni grabe niya dito sa Sukor ay diha sa Mactandok niya ko sa kanang kuan mo extend lang tagamay oras mga igsoon ha kay kanang talagsa ko kasimba kay murag bawal sa pa kay nagpakoy treatment sa kanang perpetual unya kanang gikuan ko ning mugos ko sa akong surgeon sa Mactandok nga ipalaslas ang hubag kay ganggol-ngol na ba galubog na baya ko pagka December unya wala ko mag-celebrate sa Christmas ug sa New Year kay ngol-ngol na kaayo pero ingon ko sa Ginoo nga i-extend sa akong kinabuhi nga Ginoo kay kanang gusto pa ko nga kanang muhatag pagkadaugan sa kong igsoon ba nag-extend sa Ginoo niya ning saad man ta ko niya nga nakoy mubo nga kanta pero oras naman kay mo ni naghatag na ko kusog nga 30 days nga radiation sa perpetual mo gyud ning kantaha kung gikuan ko Lord kung itugot pa nimo Lord nga makatestimony ko ako gyud ning kantahon pero kanang dili lang sa kay kanang basin kasimba pasunod unya kanang nakuan ako ba nga ing Lord extend Lord kay si Kaya bitaw ngan an hinumduman ako kinabuhi ni si Kaya ba nga si Kaya nagsakit si Kaya nya gignan ni Elias nga mamatay dili na ka maayo mamatay na ka busa pagandam lang si mong galingon niya goal kay si Kaya kay atubang siya sa bungbong og nag-apo siya sa Ginoo nga naghilak og biyang gipahinumdum ang Ginoo ini siya nga Ginoo nga kanang anong niabot yang kwan hinumdumi ang akong mga buhat nga madasigon ko nimo nagserbisyo ko nimo o nagalagad ko na ako sa simbahan muto nga ingon ng Ginoo nga adto pagbalik Elias si Kaya Ignacia nga i-extend ako ayang kinabuhi of 15 years o labaw pa mo nang ingon ko nga Lord i-extend akong kinabuhi Lord sama ni si Kaya mo nga gi-extend sa Ginoo na pa ko karon no nakauban pa ko ninyog simba niya kada extension na lang ni sa Ginoo do kay na kay gi-extend sa Ginoo akong kinabuhi kay kapila na kay gayon nga murag makaingon ta ba nga di ra ko taman kay kuan 2018 po nag bleeding ko og 2 months niya sa biyahe mi sa Mindanao nahimatay ko sa barko pero gibuhi ko sa Ginoo unya sa Davao Doc na-admit sa ako gibunuhan kog dugo gibuhi sad ko sa Ginoo pag abot diri gi kuan sad ko kanang gi kuha kong matris
pero gibuhi ko sa Ginoo. Then kanang 2022 na-diagnose ako cancer, namatay ko dali sa ikos pa. Unya gilabay na ko ni Crispin sa multicab kay bugnaw na gato siya patay na. Pero pag-abot sa Mactandok, gibuhi gyapon ko sa Ginoo. Muni nga gi-extend yo sa Ginoo akong kinabuhi no kay wa pag-extend sa Ginoo ato pang December o December 1 ako mag-celebrate og Pasko, tuon ako mag-celebrate og Christmas. Ingon akong pamilya kay mura man gyud muunong nato atong pamilya. Atong banaw atong anak yun sila nga. Tama na gyud ni si mama karong December na ba pero napa ko nagtestimony pa ko mag-isuon kay buhion pa gyud ko sa Ginoo. Nya salamat ko sa Ginoo mag-isuon kay grabing mga tao dito mga gipang cancer bilyon-bilyon ang gasto, 2 million pero gikan pa atong December hantod karon akong treatment gitagbo tanan sa Ginoo. Nagamit ang Ginoo og mga tao nga mo hatag bitaw nako labi na ron nga giilisa na sa dakong tambal kay kuan man kanang gi-continue pa og treatment nako 25k nga usara na kabayala kanang doktora dili gyud na nako siya kaila pero ingon siya nga kanang ma'am ihatag lang ni nako ni mga libre. Nya salamat ko sa Ginoo kay mga minilyon yung ginanggasto dili basta-basta ang tiyungwa og kanang sukol doolon kay nakabaw gyud mo basta cancer dako gyud gasto pero wa gyud ni pasagdi sa Ginoo mga isuon daghan kay mga tawo nga nagamit niya wala si property bitaw nga baligya niya gana tabang gyud na sa Ginoo ang tanang pabor bitaw gihatag sa Ginoo niya dili nako ma tukib yun ang kanang kaayo sa Ginoo. Taas-taas pa man undan niya murag kanang nalimtan na bitaw nako kay dang duka na manggod po tingkat tulog na gidon taron ako unya akong dion mapugan nga misaad bing ko sa Ginoo nga Lord ug buhion ko nimo muhatag sa gyud ko nimo kadaugan. Unya pasalamat sad ko sa ato pa man ta ko Miyerkules gi testimony niya ang yawa di man gyud siya motugot no nga ingon mo ang yawa dabu-dabuhan ko naman niya nga namo testimony pa man una gitagaan na sa niya babag alas 12 na mi sa gabi nakauli sa balay kay tungod po ni Grisel ba gibabagan jud may sa yawa ingon akong ginan si Crispin nga kamo lang lay tiwas aning blatter kay di man gyapon ko makapasudlon sa pulis kay kanang basing mas stress bitaw ko sa video nga nakita nya gipasalamatan gyapon ako ang Ginoo ato bisan sa panghitabo nga isuon kay sayo bitaw nga nadiskubrihan nga nagbarkada-barkada na day siya nya lisod kay magdugay siya sa Mactan kay kanang member man gud sa gang niya kanang influence jud siya dugay moto nga ganiha dali na ko siya og balhin sa Christian School sa Mount Sinai unya pabor gyapon kay sa Ginoo kay gignan ako ang kanang tag-iya jud sa eskwelahan nga ma'am ihatag lang nako ang pabor ma'am kay kanang kuan man na may subsidy siya nga o sige 4,000 na lang iyang whole year antod nga mahuman siya 4th year. Grabe kay ang Ginoo ang pabor gyud sa Ginoo no nagsunod na mo kay nagsakit pag ko pero ang mga bata ba wala maipiktuhe ang ila bitang kaugmaon kay si Gideon sad nga dong di nagyug ka eskwela anang gipangandoy nga dentist pero karon ka eskwela gyapon siya kanang 60k gyud ta iyang tuition pero gi-apply na ko siya ba og kanang scholarship ma 20k na lang iyang tuition. Grabe kay ang Ginoo mga igsoon nakita gyud nako ang kayo sa Ginoo mga igsoon bisan sa inani bitaw na akong ati sitwasyon wala ko gisaligan ko dili ang Ginoo pagkotisyon na lang pagkotisyon pagani og pag CT scan planning giladlad ko na daan sa akong gidaanan sa sala kay di naman ko magpa kuan sa ilaha tapad kay baho naman ni diri balibaran naman ko sa doktor kuang ayaw lang mo diri nako kay baho ko niya wa gyud magpasudlo nako nga tawo kay refer ko sa Cebu Doc balibad sila kay di gyud sila mo register kay baho naman niya sa Chungwa po di na pod sila kay baho na pod ayon sa perpetual kay kuan man sila kanang cancer specialist butog idawat ko niya pero ingon siya nga dili ko mo CT scan mo kay kuan man kanang open na bitaw yun sila nga kanang murag naman ni ulod na nga sa ibabaw di na jud ka maayo bisan pag usa ka sakong antibiotic pero ang Ginoo nagayo pag yun ako nabuhi ko ingon ang kuan doktor nga ampo lang kita sa Ginoo ma'am ha mura siya natakdan ba sa akong pagkakristohanon kay kadak adto na ko ingo dok hulog ng langit jud ka dok di ta kaila pero gihatag ka sa Ginoo namo wa mi bug-ati sa bayranan kay 2.5 ra kada kuan ba isa cycle siya pangyon lang ti ka ma'am kay murag bati siya kuan ba pero simple lang gud po ko maadto dito nga ako jud ipakuan pud nga
di lamuta ka ng naputay kuan ka ng kabayad po. Muto nga kuan yan siya nga ma'am kadang 25 kining tambala ako na lang ni ihatag nimo. Di gina siya kaila gihatag ra gyud na sa Ginoo nga mo gihatag bitaw dang kay unko dito sa information pero siya ang gihatag sa Ginoo nako. Ako siya ginan nga dok hulog ng langit jud ka dok. Kay kanang gaampo jud ko nga di may mabugatan, di may gasulasol og tawo og walay mga property nga baligya. Ug ang tanang dungog ako ibalik sa Ginoo. Miskan mga igsoon, grabe kabuhi no sa kanang kadahugan ni Ate Genevieve. Grabe, kita nga naminaw ba mabless ta kung unsa kaayo ang Ginoo siyang kinabuhi no. Te, isip imuha ka ng igsoon diha ni Kristo. Padayon jud mi sa pag-ampo nimo te. Og mo na mga igsoon, manganhi kita kada Birnes kay tanawa sa Ate Genevieve. Napa nagipamatiha pero yagi paningkamutan nga moanhi diri para makahatag og kadaugan makatestify siya kung unsa ka maayo atong Ginoo. Amen. O karon mga igsoon kay alas 9:08 naman anhi ta sa tong tithes